الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن
أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anfauni, anbauni, ankoroni. Laminikala bela kafoni kata ofara marakau sigiyoro bela kafoni na kata silalakau ni misaron bela kafoni fo. Kadaka ni be foli ke ya damna folo ikama bauma kata se iyerebe maamunu komande. Komi ni yerele Allahu Ta'ala ka dani aye silaw di an janewma kabanka misaron di an janewma ka kila fana ka marakaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka marakaw di anw maninkaw ma ani ala tanuba de an Allahu Ta'ala dali anw ni nunu bɛɛ la ka fɔ ni ka an la ka fɔ arajinɛso selimaba kɔnɔ ni Allahu Ta'ala ka di ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw voyage be an bolo ni an ka maaw y'a fɔ ko voyage. Aujourd'hui nous sommes avec un voyage qui n'a rien à voir avec les autres voyages. Certes, lorsque nous décidons d'aller en Afrique ou d'aller aux États-Unis ou quitter l'Afrique pour venir en Europe, il faut faire une réservation. Il faut prendre ton billet d'avion. Tu te prépares pour ce voyage-là. Ici, l'Afrique, peut-être 6 heures du temps, 7 heures du temps, 5 heures du temps, ça dépend. Ici, les États-Unis, souvent, peut-être ça peut faire 5 heures du temps, 6 heures du temps. Mais alhamdoulillahi rabbil alamin, ce voyage-là n'a absolument rien à voir avec le voyage que nous connaissons. J'ai eu mon visa, je dois aller dans tel pays, je suis tellement ravi, content. Dis-toi que ce voyage que nous allons parler là-dessus, le voyage-là n'a absolument rien à voir avec le voyage que nous faisons. Nous quittons l'Allemagne pour venir en Belgique. Ça n'a rien à voir avec ce voyage-là, en Faouni, en Bao. Et ce qui est le plus intéressant, ce voyage-là, Allahu Ta'ala m'a dit que nous avons un voyage qui est subhanallah. C'est un voyage unique. Ce voyage-là, et ce qui est encore intéressant, c'est le voyage le plus rapide. Allah Ta'ala a voyagé minke a kateri a teriala ni voyage beye banku ni koka ni kala ni voyage le subhanallah. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, ensemble, il faut visiter la Mecque. Ensemble, nous partons chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est toujours mieux placé pour nous guider, pour nous parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a besoin de ce voyage-là. Explique-nous ce voyage-là. Comment ça se passait? Le prophète, tu as fait ce voyage-là, tu as effectué ce voyage-là en dormant, ou bien c'est un rêve, ou bien c'est le corps même qui s'est déplacé, ou bien c'est l'âme même qui s'est déplacée. Donc, nous voyageons, nous voyageons comme kacha, ko ala kara yere matani tamana, aye suko de ke, do yera ko, kwa farukolo yere le damantala, do yera ko la la la, ko ni le bola farukolo la katani voyage ke note farukolo tola no la maka, beyi tafo ni voyage la, mais alhamdulillahi rabbil alamin.
comme lui n'a le bay propos min bola le reda kabe ala yera kuma kama ne fani te sosoli ko yami wati minani ko e be sosoli ke mami yera ka kola est ce que atigi kuma na ka voyage kan wala mama kuma ka ni asorola akuma na ka hadisa sabatinu ya ko fo anyi ni Bukhari ko ka kuma na ka ni o hadisa de Bukhari bolo ne ni e na ya kono ni muslim ko ka kuma na kono ne ni e ya na ya kono ne ni e ka kan don ka fo ko kira fota na keta be minu seninya na ka bo sahaba yoro o bela ka fo ni sabatini me hadisa wala ka fo ne ni awiye o koson bi ne ni ete an yɛrɛ bilala kono na filifoyi ni mankan cila koko la koko kɛla ta kuma caman ye anw bɛ kuma caman ye k'a to ye k'an yɛrɛ seniya ka bɔ mankan ni kuma caman ma anw bɛ sin kana danfɛnw ka sɔn hɛrɛma de ma ɲininka sallallahu alayhi wa sallama an faw ni an baw le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va nous parler mais jani ala kɛra ye kuma ni an ye an bɛ alaw taala kuma kan senimanba kɛra le kuranɛ kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ألو تعالى كمنا ألو تعالى لكنا كان يواجه كفو القرآن كنا سبحان الذي ما منو بفكر أن يفعل كني ما شامني ما كافرو كوكو لوم ماسون فيلباتو كوكو لوم ماسون إسلام دو يربي سيكا بولا أن يفعل لا لو الله تعالى بينا نكما فلو أمين يفعل كنت فلو دم نني الله تعالى كقرآن آية بل بل جاني أنيا يري أكيسا كنا لا الله تعالى كو سورة الإسراء دم ننا آية فلو سبحان الذي ko seniya be masaye Allah taala ni ayat sura belebele damna ni seniya be parce que kisa min la kalitoni ko warala aw manyanya aw ye ko ye nyagbar manyanya aw me ko ni kumbe ni munye subhanallah seniya be Allah taala ala yara ko muhammadu maniye mawye obe kanga do islam ya la wati min jamakuru fasabbih bihamdi rabbika kuma kan fo afo subhanallah seniya be Allah taala ye Allah taala ko nyumalo ni kuma kan ka son herma o de ka fo ko subhanallah ko warala an haklima chocho jana nya fo e kutubu pas sangana ani ni bela ka fo ni toy ko minu warato an haklima ko minu keto ko bay awma Allah taala yere ni ko belebele damna ni subhanallah ko seniya be Allah taala abaka seniya ko fo neni awiye kafuru kenime ka fulana min ke ala ni mushriku ka yarane ni awlali Allah taala kasenini ma baraw be kale Allah taala bolu minu kabu hakli ka kan ka minu ta katasi ala ko ma ka don ka fo masamilu akaseni galontiga law ka galontiga ma subhanalladhi seniya be masaye asra masamiye ta la tamalike bi abidihi aka jonka kuntigi la mi muhammadu ye leila sufe Allah taala be na ni kisa dam na ni munye seniya be Allah taala ye masami na yesula tama kena ka jonka kuntigi ni voyage yere kala wati ma ja kala soufeli ala de yo kofo ani alcorane kono le voyage là c'était le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était pas dans la journée ni le matin ayera maquette dans l'après-midi ala taala koko seniya be mansaye mansami yeni voyage keni aka jonka kuntigi aka jon belebele ye soufe mi kala sula tama voyage dam nana fanyuma voyage yere tala escale ke fanyuma voyage yere fana klala kata fanyuma ala beno ko fo anya kodi min al masjid al haram ila al masjid al aqsa ni voyage dam nana al kaaba misri badila abe fam misri mi ma amboloko al haram aw meta kata hiji ke misri mina amena kana tawafu ke kaaba mina ala taala ko ni voyage dam nana yene ka damna ni misiri kono fo kata se Baitul Maqdis la Palestine jamana kono misiri mini Allah taala e ake musulmans tay. Le voyage à un point ou un lieu de départ et l'escale aussi voyager qu'à escale que famille fait Allah taala bo be ko fonin awiye. Donc chers parents, chers frères et sœurs, lorsque nous parlons du voyage du nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses d'abord
c'est un voyage qui s'est passé la nuit. La deuxième des choses, c'est un voyage. Allah est un voyage qui a katidon ka continuer subhanallah. Ako senia be masaye masamine aka jonchel la tama soufeni tamana ka bon maka misiri la kata betel maqdis la subhanallah. C'est le résumé même du début. Si nous nous concentrons, si nous écoutons la parole de Dieu, et le voyage là, comment ça s'est passé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il est mieux placé pour nous expliquer ce voyage. Allah Ta'ala il y a un voyage qui est kabé kunyma kama. Et pourquoi ce voyage nocturne? Kunyma mala. Allah Ta'ala ko min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla subhanallah. Misiri mino Allah Ta'ala ko aya kerefela ufa barakama bawla ko bawdo ni misiri nunu Allah Ta'ala ko belebele udo a hakili soro yoro udo sabati yoro udo baraka so udo baraka yoro udo yoro bawdo abe fo yoro munu mako ankali yoro ma yoro baw Allah Ta'ala le ni misiri Allah Ta'ala le ni fanfelaw Allah Ta'ala le ni kerefelaw Allah Ta'ala le ni nema bela kafuni keni soyi amada oma l'inuri yaou nyeni d'abord kunma kama la cause même du voyage kayirani ke Muhammadou la mena muira la min ayatina kabone Allah Ta'ala ka kabakoko la kabone Allah Ta'ala ka tawmasero la nyefa Muhammadou yeni tama kele ay do faraka experience ka aya donc ka fokone Allah Ta'ala ka foniseriya kabo aya donc ka fokone Allah Ta'ala ka tawmasero ka chako la Allah Ta'ala bana kodi innahu anya donc ka foko Allah Ta'ala huwa sami'u masamino abe meninke e kana foko tolobe Allah Ta'ala la Allah Ta'ala e meni masaye Allah Ta'ala be anka kewale fitini ni kewale belebele bemme ali dugumena mi metama na sudibi la farakolo fimanka dugumena be kanga tama minke manka mi me kanga bo faraka ani an adamado masa manka mena Allah Ta'ala koko akulobe dugumena fina kabakuru fika sudibi la dugumena mi me kanga tama dugumena mi me kanga nenekili Allah Ta'ala kulobe dugumena ka nenekili mankana meni masado basiru yeli masado subhanallah. Dieu, pourquoi ce voyage-là avec le noble prophète? Dieu, pourquoi le voyage nocturne? Ah, c'est pour montrer à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta grandeur, les signes qu'a Thomas là. Mais Dieu, Muhammad même, il avait quoi à ce moment-là? Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, amena anyere yeni kisa kono doni noya buluma nintuye introduction ye ka anfauni ambaw ka yarawla ka fokan keto slami emprunté lati anye panneau sigislaka ame tourner famina ankanga do famina ankanga repos ke famina anye ole keni résumé bonda kono pour que anya donc ka fo ko voyage mino souffre tama mindo tama kundala janu de mais ni tama bekela soukele ni kono nana ni Allah Ta'ala ka yine ni Allah Ta'ala ka sabati anfaw ani ambaw Allah Ta'ala Muhammadou qui sallallahu alayhi wa sallam Makka Kauma à l'âge de 40 ans. Il a reçu la prophétie à l'âge de 40 ans. 40 ans, 50 ans, c'était seulement demandé de réciter seulement la ilaha illallah. Aouye Allah Ta'ala ka kiliyan confirmé. Aouye da Allah Ta'ala ka kiliyan la. Ayestan tanke Makka kono avec anga mawele kana tawhiduma. Makka Kauya kele. Sahaba utalo ya rasul azilla. Udo tala habasha. Ni toroya bela kafoni kono nana. Nenu be kela ka nyasi Muhammadou ma. Toroya be kanga nyasi ama. Mes chers parents, chers frères et sœurs, Makka Kau tuntesela Muhammadou aten la kabe ko belebele flama folo ye munye. À la Mecque, son oncle Abu Talib était présent. Donc Makka Kau no koko be toroya do keka nyasi ama physiquement. No mirila ka foko Muhammadou falaka ou be surtout Abu Talib be Makka sokonoya. Avec un Koubalenyoma. Ils viennent voir Abu Talib. Abu Talib, il balmache denchami Muhammadou. A kenime ka antoro. A kenime ka anka jou saboti. A faya dabla. A faya lalo. Ala karab beno cheba wole. Makka Kau selama. Kureshu selama. Ki kenime ko ka jou saboti. Ala karaba fa beno cheko. Ala lemla ni barala. Wati ben nutmena ala karab beno chefe. Oma da oma de. Bo eren nanam dondo ko Abu Talibu komi ibalmacha dencha ni kadiye ni chola au mena dencha bredima an nola ya dencha ni to au mbolo au me ansawona ko kala ala kara beno che maso
ala kɛra bɛnɔgɔ cɛ faso maaw nana makakaw nana ma ka kuma n'a ye ka kuma n'a ye k'a y'a fɔ muhamadu ye fara a ye fara ale yɛrɛ ye muhamadu welelen don muhamadu ko gɛlɛyani mɛ dɛ waati bɛɛ ninnu bɛ se ma yan ko n y'a f'i ye i ye silamɛya ko nin ye k'a to yen kɛra ko a bɛnɔgɔ cɛ ma sa bɛnɔgɔ ni tele digila ka bɔ san na ka tele la ale kinibolo la kalo fana ye na kana la a bolo tɔ kelen na o tɔɔrɔya ye ale muhamadu tɔɔrɔ a fari la k'a ye diina nin lase ye k'a to yen ala kɛra ko a bɛnɔgɔ cɛ ko n bɛnɔgɔ fosi t'a to n bɛ nin diina lase ye k'a to yen subhanallah donc a bɛnɔgɔ cɛ yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ala la ne yɛrɛ dencɛ min ye muhamadu ye n balimacɛ den décision min b'a bolo nin diina lase la danfɛn fosi tɛna se la balila la donc ala kɛra il avait son oncle comme son protecteur de l'extérieur min kɛni bɛ ka kafuru balila k'a ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɔ a bolo c'est-à-dire k'a faga donc o le tun y'a oncle ye il pouvait même pas parce que Abu Talib était présent maaba dɔ le Kurɛsiw cɛ ma a kumakan fana bɛ labato n'a fana nɛnina kɛnɛ ma n'a tɔɔrɔla kɛnɛ ma n'a seginna ka taa ka so kɔnɔ belebele dɔ tun bɛ yen belebelew cɛ ma min y'a muso Khadija ye o fana tun bɛ sin dɔrɔn ka ala kɛra dusu suma komi muso belebelew bɛ cɛw dusu suma cogo min donc kɛnɛ ma a bɛnɔgɔ cɛ bɛ kafuru balila nin tɔɔrɔya ma k'a ɲɛsin an ma so fana kɔnɔ n'a dusu kasinin dɔ la so kɔnɔ a muso belebele Khadija fana kɛlen bɛ k'a dusu suma an faw ni an baw Allahu Taala tola ka masaya la a bɛna ko belebelew bonda la ka damina muhamadu ye a ka lajarabiluw fana bɛna fanga sɔrɔ Allahu Taala ye nin fila bɛɛ la ka fɔ ni ka karifa minɛ a la a bɛnɔgɔ cɛ Abu Talibu o ka karifa sina ka minɛ a la a muso fana Khadija o fana ka karifa sina ka minɛ a la ninnu fila bɛɛ la ka fɔ ni sina ka sa ɲɔgɔn kɔ waati jan yɛrɛ ma don ni ɲɔgɔn cɛ si son oncle n'est plus Abu Talib qui nous empêchait d'atteindre même Mohammed. Abu Talib n'est plus là. C'est comme c'est une victoire pour les mécréants de la Mecque. Sa femme aussi Khadija qui soutenait son mari. Khadija aussi n'est plus là. Donc aujourd'hui, nous sommes libres maintenant de faire du mal à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers parents, chers frères et sœurs, certes, c'est Dieu qui le protège, mais nous tenons qu'à kafru bali selima ala karama sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète n'avait plus le choix. Si je reste ici à la Mecque, ils vont me tuer. Et qu'est-ce que je dois faire? Il a jugé bon de quitter la Mecque, d'aller se réfugier à côté. Solution mintuma le bolo ni wati nyonada. Abenoja Abu Talib ka saya kofe. Ana muso Khadija ka saya kofe. Nina do tola makaya. Kafuru ni ben kan chogo mina. O ni ben kande kera ko kilo ni makabla. Kata makada fe sodola kata fangbaro fe kata dususma soroye. Nina yere kala on ka tidem boku ni maka. Anana kana yere soro sodmana o ye Taifa ye somine na manja mankala. Village le tumo wati. Kera semigala Taifa. Jamaka kafiru fana nana kana doni so kelengele nan be so tula koni muhammadu ka anyasi au mama ka soma au ya gben au ya bo au ka sokono ate fosi la yanka au nan do bonyombolo kanka jon la muruti ama kama u bali au makan la batulima kanka jonin kanka jo saboter. Donc l'info était partout. Il était comme un wanted. Il n'est pas encore venu dans une ville ou dans un village, mais déjà à Mankoutou, tous mes villages, nous là déjà. Le prophète, il sort avec Zayd, et Zayd ben Tamana, car on a Taifa, c'est tout à fait normal quand tu viens dans un village, quand tu viens dans une ville, il faut te diriger d'abord, il faut aller voir les chefs du village, et bien kata sotiouye, kayerola kafoki nana okaso kono, tumado toroya lea toibola maka. Protection comme ça se passe un peu. Quand il y a la guerre dans ton pays, quand tu viens en Europe ici, tu demandes l'asile, protection pour que ici, protéger là. Chers parents, chers frères et sœurs, le prophète se retrouve maintenant à Taïf. Quelle a été la réponse des habitants de Taïf? Taïf a kauka jabi kala mouye. Mohamedou, on ne peut pas te recevoir. On te sait qu'en bolo sikoro. On yere tena kuma yere janyana niye. Ka yera ka foko you are not welcome here, tu n'es pas la bienvenue ici. Olu tunyo o ka demson o manipuler ani naloma minu be sokono
ko ye kabakurun ta ka kunbɛ n'a ye subhanallah an faw ni an baw o y'i ban ka ala kɛra jigiya o y'i ban k'a ye to ka so kɔnɔ o ma dan gbɛni ma dɛ o ye kabakuru ne ta k'a bon komi ni adamaden bɛ fɛ ka i goyana fɛn bɔ a bɛ bonanya bɛɛ ma kabakuru ne kɛni bɛ k'a bɔ a bɔra Maka tɔɔrɔya min kɔrɔ ni Tɔifa yɛrɛ tɔɔrɔya bonyana n'o ye o de tɔgɔ ye ko ka bɔ kisa kana kasa ka bɔ tɔɔrɔya kɔrɔ ka na bɛn tɔɔrɔya fana ma kira bɛ kan ka bɔ ni kabakuru ye a bɛ kan ka bɔ cogo min denmisɛnw n'o ka so lahalatɔ ni nalomaw n'a banna fɔla ko hakili dɔgɔ ye baara kɛ hakili tɛ maa min na ale kɔni bɛ bonni kɛ le dɔrɔn a tɛ yɔrɔ calculer est-ce que kabakuru sela anw ka ciden ma wa an faw ni an baw kabakuru sela an ma kabakuru minnu sela an ma est-ce que kabakuru fitininw le wa kabakuru fitininw tɛ dɛ o de ye ko makabaninba ye kabakuru minnu don a ka bon a bɔnna ni kabakuru minnu ye kabakuru faraw don n'i ye Maka jamana lajɛ ka Tɔifa jamanaw lajɛ ni so ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ fosi ye farakolo kɔ kira tun bɛ bɔ ni kaba sugu minnu ye a faralamaw do tun bɛ i b'a ye a dɔw nun bɔni mɛ i b'a ye a fara dɔw kabili o de tala ka anw ka ciden belebele bɔ n'a ye subhanallah a bɔ min kɛla n'a ye kabakuru bɛ kan se fari kolo ma fari bɛ kan ka tigɛ cogo min joli bɛ kan ka bɔ fari la cogo min joli bɛ kan ka bɔ fari la cogo la subhanallah ni ala kɛra ni funakɛni min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o yɛrɛ sina yɛrɛ ka na i nɔrɔ ala kɛra la ne ma ni kisi b'a ye tɔɔrɔya fanga warala joli fanga warala joli bɛ kan ka bɔ cogo min a bɛ kan ka bɔ cogo la an faw ni an baw ni kira yɛrɛ y'a bolo bila a ɲada la ka sin k'a bolo mafilɛ a b'a ye a bolo bɛɛ ye joli a fari bɛɛ tigɛ nin bɛ kabakuru nɔ bolo joli bɛ kan ka bɔ a la cogo min basi bɛ kan ka bɔ a la o cogo la an faw ni an baw nin kɛwale yɛrɛ bonya kojugu kosɔn Allahu Taala ɲɛmaa ka ciden belebele la nin tɔɔrɔya ni nin lajarabili belebele bɛ ka d'a kan Allahu Taala y'a ka mɛlɛkaw ci kana subhanallah mɛlɛka minnu nana Jibrila ni mɛlɛka min nana o mɛlɛka Allahu Taala bɛ ɲamariya di mɛlɛka min ma a bɛ se kuruw tala ka a fara ɲɔgɔn kan ka adamadenw ta cɛ n'a ye ninnu nana se Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ joli bɛ bɔra a la a bɛ nin tɔɔrɔya belebele la nin gɛlɛya belebele b'a kan Muhamadu Tɔifakaw kɛlen bɛ ka tɔɔrɔya min lase i ma mun ka di ye nin waati ɲɔgɔnna la Tɔifa sigilen bɛ kuru belebele minnu ni ɲɔgɔn cɛ i t'a to an bɛ kuru nin ta ka a datugu ninnu ma wa ala kɛra sallallahu alaihi wasallam nin waati la tunya na tɔɔrɔya b'a kan tɔɔrɔya min tun b'a kan nin don an m'a dɔn ko tɔɔrɔya nin fanga tun ka bon ni tɔɔrɔya bɛɛ ye a muso Aisha a tun ma ɲininkalalon don ko ya Rasulallah tɔɔrɔya jumɛn de bɛ yen n'a y'i mariki ka ɲɛnamaya la n'i ma ɲinɛ a kɔ a bonyana ni ma ni tɔɔrɔya bɛɛ ye subhanallah ala kɛra ma tɔɔrɔya bɛrɛ fɔ dɛ a ma Baduru kɛlɛ tɔɔrɔya fɔ a ma Uhudi kɛlɛ tɔɔrɔya fɔ a ɲin karila kɛlɛ min na a bugɔla ni muru ye kɛlɛ minnu la a yɛrɛ bɛnna ka bɔ a hakili kan kɛlɛ minnu la ala kɛra ka tɔɔrɔya min ko fɔ komi n'a tɔɔrɔya warala ma ni tɔɔrɔya bɛɛ ye don min n'a nana Tɔifa ni Tɔifakaw y'a bɔn ni kabakuru ye o b'a yira k'a fɔ ko bonni fitinin tun tɛ dɛ bonni belebele nin dara jɔn kan danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma cɛ min nana ka na o wele k'o bɔ nin dibi belebele la k'o bila nɔrɔ sila kan o de bɛ kan ka bɔ ten kɛra ko mɛlɛkaw ma maa ɲini aw fɛ tuma dɔ aw ye ne yɛrɛ ka cila lase Allahu Taala ma Allahu Taala ye yafa ninnu ma a ye yafa Tɔifakaw ma ninnu kɛlen bɛ ka ne kunbɛn ni kabakuru minnu ye o kɛlen bɛ ka ne bon k'a fɔ Tɔifakaw ye ala ma ala yafalaw ma ka ban fana ka duwawu k'o ye a m'o danga dɛ ko ala ma denw bɔla ninnu kɔ la ala ma bɔnsɔnbɔlaw la ala ma denw nana ka bɔ Tɔifakaw la waati nataw la den ninnu bɛ sɔn ala ma ka ala kelenya bato la ka tawhidu ta ala hinɛ ninnu la ye denbaw la den ninnu bɛ ala Taala bato aw ye ala kɛra ka duwawu ma filɛ sallallahu alaihi wasallam Nuha ale tɔɔrɔ min kɛla ko di ala rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara ala Nuha ko ala i kana kafiru ninnu ka so foyi to dugukolo kɔ kan innaka in tadharhum ni ye ninnu to yen ninnu tɛ foyi kɛ yudillu ibadak ninnu tɛna foyi kɛ ka fili kɛ k'i ka jɔn fana na fili Nuha ko ala o halaki Musa fana ye Allahu Taala dali Farawuna kan nin cogo la an faw ni an baw ala kɛra ta kɛla mun ye
ala ya faum nonu ma do kenime kaminke subhanallah donc nin don ala kara sallallahu alaihi wasallam ay signalement fort do di aka communauté uma toroya yi soro chocho immone la chocho e adnante adamade haklima ka abon kabakuru na ka banka foko fatodo e na bana fola ko fato demsam haklito la olube kanga boninke haklito la be kanga boninke nyame be kanga boninke ti enfawni ambaw kara sallallahu alaihi wasallam il n'avait plus le choix de rester à Taïfa. Il fallait qu'il se retourne. Quand il y a un rodma, quand il y a un maka, maka kamunu nitu maka, na ere aye ka foko boli le kafsa ni wati nyonala. Choité, à défaut de la maman, on se contente de la grand-mère. Si Toria beni yorof la bela, ne koni loge ni makali, na dana Toria ma, e ni Taïfa ka okoko te na ne loge, Toria fla. Mais toroya kelenta kan wasa dola odeyato ala kara sigina kanami kana maka subhanallah. Le prophète n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il faut que aya ko sigine kana maka ko. Donc le prophète subhanallah sallallahu alayhi wa sallam nina yato ala kara ko sigina kana maka. Il fuit ses ennemis. Il vient se donner encore à ses ennemis. Aburla ka bo jugu nye jugu minu yato na burla ka Taïfa. Toi, il faut faire que tu aies fait warala aba ko segituni kata jugu kele nulema sallallahu alayhi wa sallam anfawni ambaw ni wati kala toroya bay ala karam abino che kasaya ana muso khadija kasaya fo tarikul loni kala ko ko ni san ni mani ngala ni sana afoko amul huzn ala karaka jorosa e ni sana ala kara jorola ni san kena kamana babay ala karama ni sankela la jarabili belebele sani ala karama. L'année de tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam akala ane bay ala karama nema ani kisi bay amfawni ambaw nonu shima ko tuntala ni wati o bekeni meka amma kono ni bembembenye o bela kafuni me fe ka toroya lasi ama o yara ko di lari ni nasa ma fosite awni mamadou che sallallahu alayhi wa sallama. Allah Ta'ala comme miracle de ma flemme. Raison pour laquelle souvent quand tu te dis est-ce que Dieu même m'écoute? Moi je souffre tellement. Est-ce que Allah yere kelme kanel la mewa? Ja owati yere de Allah Ta'ala bena ikadwa ujabi owati le. Awye Allah Ta'ala comme masaya ma flemme. Aka meleka uchema sana. Meleka bena joyoro, meleka bena kabara. Na yemim blamina obo ke teriabuluma. Nous citer Allah Ta'ala sosola. Allah Ta'ala meleka ka kuntigi wele. Oye jonye oye Jibril alayhi salam. Jibril amime Allah Ta'ala kuma kaunta. Kana di akachino madugolo koka. Allah Ta'ala yeni invitation belebele di Jibril ma subhanallah. C'est la meilleure des invitations. Jibril, les humains, les Mekwa et les habitants de Taïf, ils ne veulent pas voir mon noble prophète. Il a subi toutes sortes d'injustices. Torian in belalaka. Avec comme une dougukoloka ma ou tefeka yo nyala. Kadaka avec un année Allah Ta'ala kachila le lase. Mais Jibril, moi Dieu, je vais voir mon noble prophète ici, avec les anges. Comme Adamado koko lut tefeka ye. Allah Ta'ala kokabe na kadam fensen mando. Ni Muhammadu bla contaki la si ni wati ni onala subhanallah. Enfin on y ambao. C'est à partir de là le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adam nana. Jibrila Bukhari beni lakali hadisala. In sabati ni muslim fana kono. Ala kara yere le beni histoire rencontrer la si c'est ça. Ale tala sana yere la chomi. Ala kara beni okofo anye sallallahu alayhi wa sallama. Ame Adamna ana Anas ibn Malik radiyallahu anhuma. Anas ibn hadisa lakali kabo ala kara la nemani kisibay ko ala kara yo baro an layla usriya bihi baynama ana fil hatimi wa rubbama qala fil hajj. Ko nlanin to langa sokono wala ma riwaya do ko musoni yorotma sabale folanina do koko atme kabala
do ku ka tuma ka so kono don ni kuma bela ka foni fola me ala karabe mi fo hadisa la ame ota mana mina tuma ka so kono muttaji'an atun sameni me is atani atin kunna liladun nananema femi nananema ni akami joma akami jibrilalema jibrila nanamma kantoni saurala ani mun nanamma ani bigandole nanamma bigami aka surunya mase fali surunya la afana ka janya mase so ka janya la subhanallah nabe fama ko al buraq ala taala ye TGV tede fize tede lani me anka burife minu la ko kongordu minu pe ka buri kateri ninye ala taala ka dantandu bigando ye min taala ka bo arjine konona la so tede fali fana tede nyogome fana tede ninye ala taala ka dani fenye spesialiye Muhammadu kato sigila minka tumado ni angwa mango so e dunia so beba don ka fo olube burnya mambo do na yara kwa mango fali bebe fari bol chokolo me awye mafleli ke ala kerako ala kerabe na kuma fenyere taileka ama suru komi fali afana janya mase sola abeni flani nyonche afana ye fenye femi beni me subhanallah eni do mai ngala burakula ko buraku ye munye an manka imagination ne di buraku la peut-être do keta fala ko ni so sugudo ye wala ma fali sugudo wala ma nyogome sugudo o ye neni e kamiriya buraku asabati la chomi a ni fenye ala taala e bigaminta ka di jibrilama invitation min tato iboloni atena tamana de ele refana tena tala de Muhammadu sigito ni neka ka yira la ka fo ko toroya mi madu sukunani makaka uya la beni juya mi to ifaka uya toroya mi lasama nunu kanime ka asega min kani ne ala taala bena fendi amaketi sigila feminka e beni fem mafle dam fem barote sigila ka ni ala taala kala beni nyuma ka ka sidem belebele nyatigi sallallahu alayhi wa sallama ni fenye nabe fama ko al buraq buraku min jibril ayata kana naye Muhammadu kato sigila minka ka sulata maninke kanitama ke katase ala taala ma ni buraku ayere ye akapabe benya mama akaburi vitasi mando abe wati doli bori seconde kelen kono nala wala ma minute kono nala parce que anka terrain anka avion anka kongordu obeleri min bori obe bori min ka seconde kono o doni me obe bori min ka minute kono o doni me obe bori min ka leri kelen kono o doni me na be bo jamana ni jamana na kaka ka do wati min amo obedo me buraku tamafle ye fem buri fem beta mafle buraku na le nya dana fami fe ale sempa be da yoro ne la subhanallah abe komi na dolaya na ye mafleli ke anya ka yeli beta dan fami fe cho abe komi ni mami jola etaji sanfe bonjando sanfe ye fleli ke ele ka fleli be se ka carte au traverser ni ka fleli dana yoro mi abe komi na ya sengelen korota ale ka sengelen pa be jigi yoro ma o de anya ka de slama o fen ma be dugukolo ko ka min ka terno ye subhanallah bori fen ma me un bolo bi bori fen min ka terno ye. Regardez, on donne un exemple. Il faut t'asseoir dans ton salon, regarder fenêtre mafle, ye avion mafle sana. Avion me yoro ye depuis yoro jam, mais avion me bourle doni faut kana so yoro ma. Abe comme un terrain au chola, e be to terrain kono, terrain na ka vitesse, terrain bourla keni me ka yoro jando ye. Ale ba don ka fo wati ni ne ba to ale be sey. Tumado miniti demanda ma bena so yoro la. Tumado wati demanda ma bena so yoro la. Mais buraku koko auta be kasuma. Vous êtes là, les avions sont là, les trains sont là. Moi, Bourakou, quand je vois net, il n'y a pas d'ailleurs, paf, il y a d'ailleurs, c'est là, il y a d'ailleurs, c'est là. Ce que Bourakou, à mes fola, avec la vitesse, il y a quelqu'un qui a besoin de subhanallah. Donc, au Bourakou, l'État là, qui a dit, Djibrilama, comme Mohamadou Keto Sigila Nineka, qui n'est Allah Ta'ala, qui a besoin de subhanallah. Est-ce la mot? Ni mauko ko tife ni Allah Ta'ala ko kabi fe ko bebana ni mauko ko tefe ki yedu ko ko ni Allah Ta'ala ko ni ala ka yeli ka wasake e balmata ni balmuso e be woleli man na tatuni min kayni Allah Ta'ala ka woleli to ifa kaw olu yedu ko kan yo makaka fana olu fana du ko ka mais Allah Ta'ala ko li nuriyaw
konye ni tama dabo munkama mena yirali ke Muhammadu la ne Allah Ta'ala ka to masiri bawla nga kaba ko bawla aya don ka fo ko ne Allah Ta'ala ka foni seriya ka boni ko be dusu kasi ni toroya ko bela ka foni ka to an fawni an baw ala ka sallallahu alaihi wasallam asigila ni danfenka asigila ni biganka mi alburaqi ni bekala watilma anana lawli wati mina hadisa kele ni kono nana ko asombola ayere de be kanga ni kofo ko asombola ka asonko ni jie jimi kaseni do yera ko zamzam ji ala kera sonko li kofe ja atato ala taala ni yoro ala be fele ka subhanallah. C'est comme quand tu veux croiser un président, tu vas porter la meilleure de tes costumes, tu as rendez-vous avec un ministre, tu vas bien t'habiller, bien te parfumer comme le prophète doit rencontrer Dieu. Abeta Allah Ta'ala ka rendez-vous là. Donc Dieu, il veut purifier encore son prophète. Aya sombo a sombo ka son kofolo ka son Seigneur subhanallah. Allah kara yeni opération selama 2 fois quand il était chez Halima atumen lamona wati mina Halima fe la moyoro ka ani demso totolona a sombo la ni chokola ka sonko kana ina o histoire ko de atumeta domi Allah Ta'ala ka rendez-vous belebele la akasana yele la a son fana bola ayera le beni la kale hadisa la ka akofolo ka sor ka doala. Donc quand on te pose la question, est-ce que le prophète a subi une opération? Certes, il a subi l'opération de Jibril alayhi salam à bas âge quand il était encore chez Halima, il a subi cette opération. Atumeta domi akasana yele la abusuni abola tuni ka ko kabla la subhanallah. Enfin on est en bas. Le monsieur est prêt maintenant, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous voyageons belebele entamé, kata Allah Ta'ala bara sana, enfin on est en bas. Allah Ta'ala kukunye ni dabo kunyima kama, ka kapa koko yeranga Muhammadullah sallallahu alayhi wa sallam. Ani Jibrila, obola Maka, obinya si yorodma Israël jamana kononana. Katanka misiri bami me nabe fama ko Baitul Maqdis. Dauda na dente Sulemana e minjo min sanfela niya ye ba foko sanu de baka kirani Jibril ani buraku onna kana seni misiri de la sunife o ye buraku siri misiri fandola kira dola ni misiri kono aw ye Allah Ta'ala kam masaya mafla akodi linuriyahu ne bena yirali ke Muhammadu langa kabako la kabako belebele do fana yira to ala ni wati nyona la subhanallah o ye mun kabako ye Allah Ta'ala ki to aka sela cidew ni nabi maw aye ni do nunu bela ka fonina kanunu ka présence ira Muhammadu la ni misiri la kaba fana ka nyini Muhammadu fe kwa ye nunu kelengele na bela ka fonila si subhanallah quel miracle. Certes Adam fut un prophète, Nuh alayhi salam était messager, Lut était présent, Ibrahim était présent. J'ai dit tous les 313 messagers, ils étaient tous présents dans cette mosquée là. Le prophète a présidé la prière avec eux, subhanallah. Du jamais vu. Ni misiri konona la. Kabako belebele do mafle. Allah Ta'ala ye Muhammadu ke imamuye. Okoso ni ala kera be majamu na be mankutu na be tano. Abe fwale le mako imamul mursalina. Ko chidon bela kafuni kanyamoko. Muna, il est l'imam de tous les messagers parce qu'il a présidé la prière avec tout cela. Il y a d'autres qui vont se poser la question. Mais en ce moment, la prière n'était pas encore là. Certes, la prière était là, mais la prière n'était pas encore obligatoire. Allah keraka sanayala la seli di lama, certes, mais donc parce que lorsqu'on rencontre l'histoire, il faut écouter l'histoire, il faut comprendre l'histoire. Mais M. Diané, la prière n'était pas encore là, mais le prophète, comment il a prié avec les messagers dans cette mosquée-là, la prière, elle était là, le jeûne, elle était là. Mais la prière était là, le jeûne aussi était là. Seli tume, mais seli le tuma fardaya ankafolo kwanye seli ke. Note seli tume, sun fana tume, mais sun tuma fardaya ankafolo kwanye sundo adocho nina. Sun fardaya la anka ala karaka madina sigi sanflana nale. Samina no bola kata badru kelekero. Donc anyo kobla a contesi kono. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imamul mursalin, Chidon bela kafonika almami ayeni nu chidon bela kafonin la seli ni voyage la subhanallah e kaba ko mabe katmenika ka titridi ama adon
Kaira maka kafirou là, allez Muhammad Doussier Singasuma. Mais si les mécréants ne veulent pas te voir, les habitants de Taïfa t'ont lapidé. Moi, Dieu, je ferai de toi un imam de tous les messagers. Il a été l'imam de Adam alayhi salam, son papa Adam. Il a été l'imam de Nuh alayhi salam. Il a été l'imam de Ibrahim alayhi salam. Il a été l'imam de Moussa alayhi salam. Il a été l'imam de Zulkifl. Il a été l'imam de Elias. Il a été l'imam de Aliasa. Il a été l'imam de Haroun. Il a été imam de Yusuf alayhi salam. Il a été imam de Yaqub. Il a été imam de... Il a été imam de tous ces prophètes-là, subhanallah. Raison pour laquelle il a ce surnom-là, Imam al-Mursalin, imam des messagers. Islamo. Alors, Ta'ala, il n'y a pas de voyage. Chers parents, chers frères et sœurs, le prophète maintenant, il va se diriger où maintenant? Amé, nous voyager là où il a si c'est. Allah kara sallallahu alayhi wa sallam, ani Jibril la katama continue d'amna, au Ta'ala se famima, au Ta'ala se sanglo forola. Sanglo folo. Sanglo donda balawa, donda bala. Donda be famima, Allahu a'lam. An kalloni masse yoromima, anto nyanyini na kadaka wera nafato la ombulu. Jibril ni kera se la sanglo folo la. Kokoli kela. Minu be sanglo folo kono nana, oye manyini ngali ke ko jondo. Kone Jibril do. Koni joini jondo. Koni Muhammadu do sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadu jon. Allah Ta'ala ka chiden labawa nodo e chili selama kabama e chili selama kaba e ala kerab dola dayela la adola adomin kela abe jonye ni sangolo folo la subhanallah abe jonye ni sawra nyuma la subhanallah ala kerabe jonye Jibril kwa makoni ne adama ye au adama do bebola chemina ni adama de sigini meni subhanallah ala keray adama fo anfa adama ka foli lamna marhaban idanse Muhammadu idanse ala nabiyu salih ne denyuma wa ibnu salih anfa adama ala kerafo ne denyuma idanse ala Ta'ala kan nabima idanse nabima nyuma idanse ne dénouement idanse, subhanallah. Vous imaginez le prophète avec un bedana kabo chemina au kenime ka adem mafle am mamade parce que ba donc afo ale mamade kam mamaden dole Muhammadu yo ko so ko ne dénouement et il est nabima nyuma kerani am fadama o yo nyomfo nim foli senmana o yo foli senmon fale jibrilani ala kara oyini tama continue subhanallah obeta sewatigma sangolo flanana min kabako kabonini be sangolo nim kelengele na beni nyonche sankeme loru tamado loni kala ko na fala ko sankeme loru tama e miriya bi ka buri femina kwa kateri kabo sangolo folo kata sangolo flanana ibe sankeme duru de ketamana sankeme duru an yɛrɛ tɛ se la san 30 la fɔlɔ kuma tɛ ko ka sankeme duru taama kɛ ka bɔ sangolo fɔlɔ la ka taa sangolo filanan na mais Allahu Ta'ala masaba masa setigi masa min bɛ ko bɛɛ la ka fɔ ni nɔgɔya a ye nin taama la nɔgɔya ni danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ye o se min kɛla sangolo filanan la o ye kɔkɔli kɛ ko jɔn do ko ne do Jibrila i ni jɔn do ne ni Muhammadu le sallallahu Muhammadu jɔn Allahu Ta'ala ka ciden laban wa ci selama wa ci selama dasina kayele sangolo fulana dasina kayele ala karani Jibrila abe jonye sangolo fulana la subhanallah abe jonye anya fo ma be jonye sangolo fulana la les deux cousins balma flaw o ye jonye nim fla bekela cidenye o fana fla be bena wati kele nunu yera fana tun kaso famille bonda kono o ye jonye ala Ta'ala kan nabi ma belebele fla Isa ani Yahya Jibrila ko Muhammad Isa le tani Yahya subhanallah. Il a vu Isa alayhi salam. Il a vu aussi Yahya alayhi salam. Alayhim salam. Isa wa Yahya alayhim salam. Il voit Isa, il voit Yahya. Abou fana foni mala. Olu fana mi ala karaka foli senman lamna. Subhanallah. Anfauni ambo. Mi yɛrɛ kabako ka bon n'a bɛɛ ye o bɛɛ ka ɲininkali ye mun ye o kadi bo Isa e a ci la ka ban wa
ja ala kɛra ka cili tun fɔla ninnu bɛɛ ye o ka mantow bolo subhanallah. Isa alayhi salam a y'a fɔ a ka mantow ye ko ciden laban dɔ natɔ a tɔgɔ ye ko Muhamadu, ka d'a kan Alahu Taala ye Muhamadu na ko fɔ a ka ciden ninnu kelen kelenna bɛɛ. O de kosɔn n'a banna fɔla ko Muhamadu le, olu yɛrɛ ka ɲininkali ye mun ye sa, cila sela ma ka ban wa? Alahu Taala ye prophétie di a ma déjà wa? Donc k'a yira k'a fɔ ko ninnu yɛrɛ ɲinɛ k'a fɔ ko tɔ ka ja Muhamadu yɛrɛ nana ka ban Alahu Taala ka diɲɛ kɔnɔna na subhanallah. An faw ni an baw kɛra ni Isa ani ala ka ciden ɲuman ba Yahya Zakariya denkɛ, ala kɛra ni ninnu sallallahu alaihi wasallam o ye foli ɲumanw lasigi ɲɔgɔn ma, kisi foliw o ye ɲɔgɔn bisimila, marhaban idanse silamɛw. Kɛra bɛna bɔ sankolo filanan na, a bɛna taa ani Jibrila bɛna taama continuer, o bɛ t'o yɛrɛ sɔrɔ fan jumɛn na? O bɛ t'o yɛrɛ sɔrɔ sankolo sabanan na. An y'a fɔ ko fɔlɔma o ye jɔn ye? O ye an fa Adama ye. A filanan o ye jɔn ye? Isa ani Yahya. A sabanan sa o se min kɛla ye fana o ye kɔkɔli kɛ ko jɔn do? Ko Muhamadu, ni Muhamadu le. Alahu Taala ye cila lase a ma déjà wa? Cila lasela ma o yɛlɛ min kɛla sankolo dayɛlɛ min kɛla o y'o yɛrɛ sɔrɔ sankolo sabanan na, o bɛ jɔn ye? Alahu Taala ye cɛɲa kilancɛ di nabi ɲuman senimanba min ma. Alahu Taala ye cɛɲa belebele di nabi ɲuman min ma, cɛɲa min nɔfɛ ni nabi ɲuman nin y'a yɛrɛ sɔrɔ kaso la, masakɛ muso y'a nata a yɛrɛ kun na. Alahu Taala ye nin ciden seniman bali manamana kɛli ma. O kosɔn ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ma ɲininkali kɛla, ala kɛra ni Yusufu ka cɛɲa yɛrɛ tun bɛ cogo di? Ala kɛra ni Yusufu ka cɛɲa tun bɛ komi ni maa min y'i ɲalɔ tile la ani ni maa min y'i ɲalɔ kalo la, ninnu fila ka cɛɲa tun bɛ ni cogo de la. Ko jɔn do? O Yusufa do. Yusufa o de sabatini bɛ Alahu Taala ka sankolo sabanan kan a n'a balimacɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam. O ye ɲɔgɔn fo foli ɲuman na, o banna ka ɲɔgɔn danse ka ban ka ɲɔgɔn bisimila. Ala kɛra ni Yusufu ye ɲɔgɔn fo ni foli selimanba la subhanallah. O tilala o la ani Jibrila ye taama continue ka bɔ sankolo filanan ka taa sabanan fana san 100 taama, ka bɔ fɔlɔ la ka taa filanan na san 100 taama, ka bɔ fɔlɔ filanan ka taa sabanan san 100 taama. Donc san 100 o kɛla san 1000, san 100 san 1000 ani 500. Donc a ye nin taama kɛ fɔlɔ, a bɔla sabanan na, a b'a ɲasina yɔrɔ jumɛn? A b'a ɲasina sankolo 4 na ani Jibrila bɛ ɲɔgɔn kɔ. O bɛ kan ka taa o taa min kɛla, o se min kɛla sankolo 4 na. Ɲininkali kelen nin de kɛla ko jɔn do? Ko ne do Jibrila, i ni jɔn do? Ni Muhamadu le sallallahu alaihi wasallam. Cila sela Muhamadu ma wa? Cila sela ma, dayɛlɛla, mun yirala ala kɛra la a ye jɔn ye? A ye Alahu Taala ka nabi ɲuman ye. Nabi ɲuman ye jɔn ye? O ye Idirisa ye. Idirisa yɛrɛ ye jɔn ye? Ni ma ɲininkala ni nabi ɲuman ka kisa la, a fɔ hali kana silan ko Idirisa de kɛla nabi ɲuman fɔlɔ ye, maa fɔlɔ min ye kalanni kɛ. Tayɛri fɔlɔ de ye Idirisa ye. Idirisa kɛla maa fɔlɔ ye, maa fɔlɔ min ye sɛbɛnni kɛ ni kala ye. Alahu Taala ye o karama ni o dawula di Idirisa de ma. Idirisa n'a balimacɛ Muhamadu ye ɲɔgɔn ye, ciden bɛɛ la ka fɔ ni ye baden kelen ye. Idirisa ni ala kɛra ye ɲɔgɔn fo foli seniman na, o ye ɲɔgɔn labɛn ko ɲuman na. Ninnu bɛɛ sawala ala kɛra ka taama na, ala kɛra ka tɛmɛni na o bara subhanallah. Idirisa ni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam o ye ɲɔgɔn fo. A kɛra san joli taama? San 2000 taama, ka bɔ sankolo fɔlɔ ka na sankolo 4 na, san 2000 taama do. Ka d'a kan 500 o kɛla 1000, 500 1000 ni 500, 500 1000. Kira ye san 2000 taama kɛ k'a to sankolo 4 la subhanallah. An faw ni an baw kira ka bɛ kan ka taama continue ani jɔn? Ani Jibril alayhi salam. O taala se sankolo 5 de la sisan. O bɔla 4 na, o nana se 5 na. 5 o bɔ min kɛla Idirisa fɛ ye, o sela sankolo 5 na. Ale ko kelen de kɛla da kɔkɔ la ko jɔn do? Ne Jibrila do. I ni jɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ? Ni Muhamadu de bɛ ɲɔgɔn fɛ. Cila sela ma ka ban wa? Cila sela ma ka ban. Jɔn bɛ sankolo 5 na. Alahu Taala ye baden 2 min garijigɛ bɛ nabi ɲumanya ma. Kelen bɛ o ye ciden ye, o ye nabi ɲuman ye.
mais baden tokele ala taala nabi ma titiri dama ala tuma ci domi kata farauna fe akoko ala nye fe yem mademenina do dian ka faranga mitay ka dina lase ne kumaka akabalandoni ala nye fe yem mademenina do dia ala taala ye abalma chella na ko ken nabi me ko faraka kata farauna yoro miye haruna e musa balmache ala kara yode sanguru duruna na jibrila ya foye koni ne haruna e musa balmache ala kara sawala haruna ka yelila haruna yere fana sawala ala kara ka yelila nunu ye nyongo fo foli ko nyumana ala kara muhammadu idanse an fawni ambaw ambolay akela sanjoli samba fla ni keme duru tama subhanallah sanwa fla ani san keme loru tama sangolo duruna otunye jonye o ye haruna e musa balmache o bomin kele ala kara ni haruna ka foli sen man ko fe marhaban idanse o ye tama continuer fo kata se sangolo worona ni sangolo kelengele nambe san keme duru tama subhanallah ametan yere sanjol tama sanwa sabatama monsieur Diane va avec nous doucement sanwa sabatama comment on peut imaginer ça dakokola ko jondo ne jibrila lo ni jondo ni muhammadu le e chila selama kaba dabe yele ala karabe jonye jome yara ala karala sallallahu alaihi wasallam musa alayhi salam ala taala ye chide min kuma nyoya al na makeni meleka ka intervention ala taala ko musa yiri mi bolo ka yiribla ay yiribla yiri kala sai annana ala taala ka kuma nyoya ro aya yero soro kuru kan watimi ala taala ko musa ikhla'na alayka ikasamara flabo isena ala taala kuma na ni musa biduni turjaman interpréter la doni nyonje ala taala yeni tama belebele la no yani danfun ka sohore may ay jonye ay ala taala kan nabi mabay ala taala nabi mami kuma nyoya minye musa alayhi salam musa ni ala kara nyonye o sawala nyona fuli nyuma temena uni nyonje subhanallah fuli senma ko fe ala kara ni jibrila ka tama damna o be kangata musa e kasidamna musa ka kasidamna e anwanya damna mfa damana makasikome kana se yaya ni isa lama kasikome kana se yusuf lama kasikome kana se idris lama kasikome kana se haruna lama kasikome e kana se musa yerele fe sangolo woronana musa ni kira ka fulisin man kofe ala kara yini jibrila ka tama damna min ko be kangata musa ka kasidamna le prophète Moïse alayhi salam s'est mis à pleurer subhanallah un prophète qui pleure. Moïse, pourquoi tu pleures? Moussa, pourquoi tu pleures? Le prophète était stupéfait, il était étonné de voir Moïse, Moussa alayhi salam en train de pleurer, subhanallah. Jibril et le prophète sont retournés au Yokosei. Et Moussa be kasilam mei. Unana kana Moussa manyininga. Ma yubki kaya Moussa. Moussa mumi blala kashila, subhanallah. Ja ala karani chidem betu metana fusike muna. O betu me kele ya ka communauté de la Musa koko ko ni funa keni riwaya dola ko ni funa keni kwa fola anye ko ni funa keni ka manto nunu doto arjina kono le kato chayala kateme bela ka foni taka ko ni na Musa ni na tungela ni chide yere ka communauté doye ni fana tumen yere arjina kono ya salam subhanallah. Musa regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce qui lui a été dit que ce prophète là sa communauté, ils seront plus au paradis que toutes les autres communautés. Si moi, Moïse, je me retrouvais parmi sa communauté, alhamdulillah, j'allais le suivre. Akakashi damna. Anna talala kerala subhanallah. Kira diala sallallahu alayhi wa sallam. Kira ka communauté irafana anna tala ala kira ka communauté ola. Heraj ma mei ala utala ma herem ni ke awi. Nabi mado yere ya annata anka communauté ni chers parents, chers frères et sœurs o ko so neni anye frekede an joye ke sayala nan joma ke sayala ha aketo kela ko belebele bade amaki amalo nabi mo natala an ka chidena ka ban kala fana kan nata an ka chiden ka communauté wala subhanallah ko jama min doto an ka maula argina kono ulu shika mautena dola obe hadisa kono kera yo hadisa ko fanye sallallahu alaihi wasallam akodi uridat aliya al umam
ko Allah Ta'ala ye manto bange ale nyakor kiyamado kiyam kenega aya yere kiyam kenega maw joni me kiyam kenega ale tola ni njo yorobala aye fleli ye aye shishido ye aye dibido ye ayera ko di hadisa damnana ko nga chidendo ye ko mo kele ne boko nga chidendo ye mo fla le boko nga chidendo ye mo saba le bedo ko ni rekala ka ko bay et un prophète qui il a eu seulement une personne. Un prophète aussi, il y a 2 personnes. Et l'autre prophète aussi, il se promène avec 3 personnes. C'est-à-dire, c'est 3 personnes qui ont cru. Anetolo kabakoko mafle là, asina ka toma sere bado ya nyefe. Asina ka full shishi bado e fem fi mambado. Akoko i Jibrila. Koni ndo e jama kacha. Ne ba nata alama ninkela ni kamantumi. Parce qu'ale nya ikiden do yo lunu mo keleni ay do yo lunu mo flale Jibrila kwa man ki tatende ko ni Musa na ka mo le ya salam Musa na ka mo le ete tumado Musa na ka mo Musa yere ka jama do so Muhammadu flali ka tuguni ala karaka flali ke aye imagier aye dibier aye chichier mi fanga ka bo katme folo manika ayrate la nyoma afolaye koni do fana kabo Jibrila kwa ma kwini manto ne te subhanallah ele manto ne te Muhammadu manto min kaba ko kabo na be ni na jamala chaya ni jama kelengele na bela kafoni ni kelengele na bebe mo wa bi woro vlalem na abolo la kadona e arjina kono ya salam quelle grandeur pour cette communauté. Non seulement nous sommes nombreux, cette communauté, nous sommes nombreuses, et aussi, ma kelengele na beni, jama kelengele na be mo wa biuro vla bolom na kadona arjina kono subhanallah. Herad manebe tuguni neni aw mima ke anwi. Ah, chers parents, chers frères et sœurs, Allah Ta'ala en ladia. Ay adamadou ladia ni karama e aklala fana ka Muhammadu mantou ladia ni karama bay katna mantou to beka. Ala yara koko aw de kapsani communauté be kuntum khayra umma. Aw de mantou ka fisamante. Aw de communauté ka so hermay. Allah Ta'ala ni be ko fo ay Qur'an kono. Afawni ambaw ni voyage kunda ala kaja ameta na meta mese. Musa natala ninela. Mais alhamdulillah ala karay duwuke. Kera ani Jibril tama lawli. Obeta se fanyuma. Obeta se sangolo worovlanana. Dakokola. Jondo. Muhammadu ni na Jibrilado ini jondo ni Muhammadu le sallallahu alaihi wasallam. Muhammadu jon achila kabanwa. Chila selama kaban. Ah chila selama. Sangolo worovlana bunda daelela. Ka belebele makono. Ka belebele nyasigi. Belebele be kangado. Maka kafuru tefe ka belebele minye. Toi ifa ka tefe ka belebele minye. Belebele mi me kanga neni obolono kelime ka bon. Allah Ta'ala ka sangolo be kanga daele ayebi kalika fo comme masa de be kanga yele sana meleka o kelime ka bismillah e chidon kelime ka bismillah fo kata siere soro sangolo worumlana kono na subhanallah anfauni ambaw abe donye le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on te pose la question, parmi tous les messagers, c'est quel messager qui ressemble un peu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de visage, à la caractère et la sangle, subhanallah, qui est l'homonyme même de mon enfant, que je viens de donner le nom, subhanallah. Et je suis tellement fier de ce nom-là. Jibril dit, Ya Muhammad, c'est ton papa Ibrahim alayhi salam. Le prophète a vu qui? Il a vu Ibrahim alayhi salam, le père d'Ismaïl et Ishaq. Le prophète a vu Ibrahim alayhi salam. Ibrahim. Ibrahim qui a reçu cette grâce-là venant de son Seigneur en disant, j'ai pris Ibrahim comme mon ami intime. Alors qu'on connaît Ibrahim de Kenterie. Ama fode ma arabuka na ngo Khalil ni maukwa mangaka na ngo kalu korote fo yere Allah Ta'ala teri yere Allah malo mena teri ya ni fonyami teri ya na fala ko Khalil c'est-à-dire teri mi alnite abila tangay kofe teri mi au bauka kono segero fonyoe abe fode ma ko Khalil nanga mako kalu
e kalu Ibrahima kalilu mbal mate abe fale ko khalil bi kha khalil. Donc alhamdulillah e ala Ibrahima diala an yeda ala an yere ando tolala nim bebe soro dianya le nofe Ibrahima min la fil tala fabulo anaka maw Ibrahima min meleka nanama ko ala taala ko panyena mamunu be fiki la fil tasmana ko kana nunu bono o ko halaki Ibrahima ko ne be nyere sene ala taala de la mi awci hasbunallahu wa ni'mal wakil ala taala be ne wasa mfana nyen jigi sebe masamika o de jigi sebe masaw ka son hermay aw ye Ibrahima mafle melekaw nana ko be intervention ke akukama ko be ala taala kele ne kala wasala o de wasa kala wasa bay masa ala taala le la wasala ka son hermay hasbi Allah wa ni'mal wakil ala kara Ibrahima subhanallah Ibrahima ko ko chila selama kaba ko chila selala karama subhanallah da Allah taala tunya ka chide Muhammadu sallallahu alaihi wasallam atunye Muhammadu kan nali kofo nonu kelengele na bela ka foni subhanallah ko danfo dunya laba chide laba minnato adele keto nabi mani chide ya bela ka foni datula alele fana kafsani au beye Allah taala tunye nunu fo nunu beye nunu fana tunye ni kuma fo o kam manton kelengele na bela ka foni ala kera yi joni sangolo worumlana la ay Ibrahima chers parents chers frères et sœurs sanwa sabani kemeloru tama soukelen fait sanwa sabani kemeloru tama ça c'est seulement aller s'il y a un match aller il y aura aussi un match retour aller sem d'abord sanwa sabani kemeloru tama c'est ce que le prophète a fait d'abord sangolo folo fo kata se wurumlana le Ibrahim là réjouissez-vous vous avez un bon nom machallah Ibrahim Khalil Allah ta'ala ni trop mambaye. Souvent, nous les musulmans, il faut être fiers des messagers de Dieu. Il faut être fiers de ce messager-là. Non seulement Allah, il était fier d'eux, Allah même a choisi Ibrahim comme son ami, comme son subhanallah. Si je dis un peu le partenaire de Dieu, je sais que peut-être la phrase est un peu mal placée, mais on dit l'ami intime de Dieu qui est Ibrahim alayhi salam, subhanallah. Enfin, on y est. Ante bikisa d'ailleurs, on va continuer. Ame kisa la bamwati nataola, si ça ne vous dérange pas. Parce que le voyage est presque achevé, mais le voyage aussi, il y a un retour. Enfin, on est en bas. Ni Allah Ta'ala sona. Amena voyage, nous continuer. En cas où Allah a nataola, ni Allah Ta'ala sona. Kera c'est la sangle ouvlanana. Ani Ibrahim Nyonye. Il y a d'autres qui disent non. On va voir si le oui est plus beaucoup que le non. Si le oui est beaucoup d'arrêter, on va arrêter. Si le non est beaucoup de continuer, on va essayer de voir si on peut continuer. On voit d'abord c'est les noms qui sont un peu... On va accélérer un peu, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira sallallahu alayhi wa sallam. Osemi ngala sangolo urumlanana. Ani Ibrahima ka foli kofe. Ani Ibrahima ka nyonye nyuma kofe. Ani Jibril abeni tama continue subhanallah. Tama min keto. Allah Ta'ala benana kuma berefo anyeni aya kononana. Kabakoko belebele do. Kabakoko min fanga kabo. Anye Qur'ana aya ni lame. Juste quelques secondes inshallah. Ame classe 5K. Allah kerani jib. Ibrahima ka nyonyo kofe. Tama to continue la. Atala fanuma. Allah beno kofo anye Qur'ana la sise. Ni Allah Ta'ala sona. Anye lamenike. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة Meleka do ye Jibrila ye minye ala kera laloniya ala Ta'ala meleka minke meleka sabatinin baye do mirra ala ye chenya yere karfala subhanallah ala ye chenya badama ala ye dawla dama ni Jibrila ye ba don ka fo kwa cheke ko sebe
ثم دنا فتدلى ala kɛra ni Jibrila ye ɲɔgɔn ye cogo di est-ce que a ye Jibrila ye adamadenya sawura le la wa Jibrila nana ma don min subhanallah kabako ko do dila ala kɛra ma ka sanna taama nin na a kabako fanga bonyana Jibrila bɛ sawura min na a n'a kama 600 min b'a la a n'a kama 600 ni kɔ min b'a la ala ye Jibrila da sawura min na Allahu Taala ko n ye Jibrila yɛrɛ Muhamadu la nin sawura de la nin taama na yɛrɛ yɛrɛli yɛrɛ la a ma da o ma dɛ Muhamadu tun tɛ k'a fɔ ko ni Jibrila cɛ tun ka jan ɲɔgɔn na dɛ walama distance tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Allahu Taala ko Muhamadu ni Jibrila o gbɛrɛla ɲɔgɔn na o surunyana ɲɔgɔn na a bɛ komi adamaden fila sigilen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o fariw bɛ kan ka se ɲɔgɔn ma façon o gbɛrɛla ɲɔgɔn na Allahu Taala ko k'a ye Jibrila ye yeli yɛrɛ yɛrɛ de la si ka tɛ yeli min na kumakan min fɔtɔ a bolo ni a kumakan belebele do dɛ فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى Muhamadu kɛtɔ histoire minnu fɔla aw ye ten a kɛtɔ ala ko minnu fɔla aw ye ten nkalon tɛ dɛ a ye min ye c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ye min ye a bɛ n'o de fɔ aw kana ni kuma ta nkalon ye dɛ a ka sanna yɛlɛ fɛ ko makabaninba don san 500 taama min b'a ni ɲɔgɔn cɛ nkalon ko tɛ dɛ mɛlɛka minnu ye ala kɛra ye nin san na tulonkɛ ko tɛ dɛ ciden minnu ye ala kɛra ye tulonkɛ ko tɛ an faw ni an baw kira bɔla nin bɛɛ la sallallahu alayhi wa sallama a bɛna taa fan ɲuman a bɛna taa se fan dɔ la ji belebele 4 fila bɛ olu bangeni bɛ fila bɛ olu dɔgɔnin bɛ nilu ni furatu a y'o yira ala kɛra la sallallahu alayhi wa sallama a ye yirizu ye arijinɛ kɔnɔna la yirizu minnu bolo filaburu ka bon a sumaw fana ka jan ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam ani Jibrila ka taama ɲɔgɔnya fɛ san na o sela yɔrɔ caman na fo ka taa se fanfɛla la sa Allahu Taala yɛrɛ mako bɛ Muhamadu la ka ko min di a ma n'a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Sidratul Muntaha an bɛ s'a fɔ la ni ne yɛrɛ yɔrɔ laban ye a sela a tigi Allahu Taala fɛ ala mako b'a la rendez-vous min na est-ce que ala kɛtɔ a fɔla ye Muhamadu comme les mécréants veulent pas te voir moi Dieu j'ai besoin de toi la a bɛna fɛn de di Muhamadu ma nin taama la fɛn min bɛ ala kɛra dusu suma k'a mantonw dusu suma fɛn min yɛrɛ kɛtɔ fɛn fɔlɔ ye kiyama don ni anw kɛtɔ kɔntɛ bɔla a da o de ye seli ye Allahu Taala ni Muhamadu ka foli seliman kɔfɛ foli ɲɛnama minnu tɛmɛna n'a tigi Allahu Taala cɛ ala kɛra sela yɔrɔ da Jibrila yɛrɛ sen ma deli ka se yɔrɔ min Jibrila ma deli ka jɔ fan min fɛ subhanallah an faw ni an baw aw ye ala kɛra mafilɛ a jɔni bɛ a tigi Allahu Taala ɲakɔrɔ Allahu Taala bɛ kan k'a ka recommandation di ala kɛra ma min kabako bonyana n'a bɛɛ ye ala kɛra jɔni bɛ yɔrɔ min na a ka samara b'a sen na ala tun bɛ kuma ni Musa ye waati min na tuwa kuru kan a ko Musa i ka samara fila bɔ i sen na i jɔni bɛ yɔrɔ min na ni yɔrɔ senmanba don aw ye ala kɛra mafilɛ a jɔni bɛ yɔrɔ min na ni ala kɛni bɛ ka kuma n'a ye san na a fana jɔni bɛ fan min fɛ ciden ma deli ka se yen fɔlɔ a jɔni bɛ fan min fɛ mɛlɛka minnu bɛ san na waati bɛɛ mɛlɛka ninnu si ma deli ka se nin yɔrɔ la Jibrila yɛrɛ ko a ma Muhamadu sankolo la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ le bɛɛ n'i place don bɛɛ n'i seyɔrɔ don ne fana sela n dan na n tɛ se taala yɔrɔ nin kɔfɛ kira yɛrɛ le taala sa a n'a tigi Allahu Taala ka ɲɔgɔn ye belebele kɛnɛ kan kira dɔnni bɛ nin kɛnɛ selimanba kan a n'a tigi bɛ kan ka foli selimanw lase ɲɔgɔn ma nin foli kɔfɛ Allahu Taala a ye mun di Muhamadu ma sallallahu alayhi wa sallam a sina ka seli farida 50 di ala kɛra ma nɛɛma ani kisi b'a ye subhanallah seli farida 50 ko a n'a mantonw ka kan k'o le kɛ tile kɔnɔ an faw ni an baw ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam a ye nin ta a di ala ye a bɛn'a ma o kosɔn ne ni n'an tolona seli la lajaba belebele le a bɛ fɔ e min ma ko selibali a dɔn k'a fɔ ko tɔɔrɔya belebele le y'a lasi yɛrɛ ma seli bonya n'a nafa kosɔn a dila kɛra ma sankolo de la a dila ma place min fana na ala kɛra le fɔlɔkɛla maa ye maa min jɔla o yɔrɔ la Jibrila yɛrɛ ko ne yɛrɛ tɛ se seli yɔrɔ la e bɛ se seli kɛla tulonkɛ ko ye cogo di ne balima cɛman ni balima musoman ne ni e bɛ se seli bɔla silamɛya la cogo di ko silamɛya do tɛ ne balima cɛ ni ne balima muso Allahu Taala ye seli farida 50 di Muhamadu ma sallallahu alayhi wa sallam a di ala ye a bɛn'a ma a ma ni sɔsɔli ta a ma ni kuma caman ta
kadaka ale Allahu Taala ka jonye Allahu Taala ya wole ni tam kira yere komi ya ka tama ni yere la folo o kela ko bay ala karama donc Allahu Taala ye seli di Muhammadu ma seli di min kalama ayata ka jigila naye asemi gala sangolo woro nana anana beni jo kala Musa ye Musa ko ki tigi wole mina ya di ma wa kwa ya dia aye mundima ay sel farda biduru le dian ko le kaganga ke tele kono Musa ko ala kara nin kacha Muhammadu nin kacha da ite sigi ka foko ala do boala aya fiya asigina kata Allahu Taala soro ala duru boala aya ko sigi kana Musa ko binani duru kacha de asigina kata Allahu Taala loru boala atola binani akwa kacha de asigina kata Allahu Taala duru boala atola joli bisaba ni duru kwa kacha asigina kata ay duru boala ka to bisaba kwalbi ka kacha asigina kata ay duru boala ka to mugani duruma kwa kacha de asigina kata do bola la tola mugana asigina kata tuguni ka kacha muan kacha antese muan be kala tile kono subhanallah han fawni amba asigina kata do bola mugana ka to tanduru la asigina kata e tanduru kacha de afai do bola tanduru la fana ka to ta fanya nabi albi tankasha Allah Taala le hina masale asigina kata ala e do botana ayato duru la asigina kana Musa soro Musa abedi Muhammadu loru kasiade seko ko Allahu Taala e dobo doru la anfawni ambaw ala kare Musa laje sallallahu alayhi wa sallam Musa alayhi salam ako Musa ne remalo yala mara ala dali nga dali mimina ya beke ne remalo yala nye loru ni tatuni kata fogo ala e dobo la o malo ya beni Muhammadu la subhanallah kira kena hayyun afanatu maloya suno natun taala ala tume dobo duru la wallahi ala tume dobo duru la me ala kira yere maloya la ay dalike asigina kata alama ala ye dobo ala asigina kata alama ala taala ye dobo ala me duru minna ala ya dama sa ala yere maloya la ba wasa dula wi ala taala kam masaya mafle duru minne o dilama koni anyo loru ke kwa be bi loru mi ni atyo le di ama kabo le baraji di ama okoro yedi ni ne nga seli fana seli abe komi nga seli fana seli shwatani ni nga lanzara seli tele kono abe komi nga lanzara shwatani seli ni nga fitiri seli abe komi nga fitiri shwatani seli ni nga sawfo seli abe komi nga sawfo shwatani seli ni nga fajiri seli abe komi nga fajiri tani seli tele kono donc o baraji seli farda biduru baraji o de be di ama seli farda loru nyonala subhanallah ala do hinana awna ala dati aw bolo kile Allahu Taala ko nyumalo ika hina min niya laburi anka ala yera ko qur'an kono koni aw sigila kwami Allahu Taala ka herani ye herani nema min ke anyi ante sa jatela ala ne herani mbalma wera nyina ni tume ka fo kuna nye sel farda duru ke farda biduru le baraji be jama ala aw wera nyina ni mo be ko ala kenime ko réserver aw nyo safani wati bela ka fonna subhanallah afawni ambaw ala karaka ni sana yelefe aye arjine tama aye kuchamanye aye meleka wiye sana ye bombele beledo abe fo bomi mako Baitul Ma'mur ni do yere kwa mako arjine Kaaba sangolo la alkaba mime aye meleka wa biurumvla ala ka lolunda olu bena kana tawafu ke ka seli ala ka Allahu Taala batu no lu yo kosigi olu meleka utena tuguni meleka gbara le bena olu nona ala ka lolonda meleka wa bi woron vla le bena kana tawafu ke Baitul Ma'mur la ala kera yo fana ka ko belbele ya nyala Baitul Ma'mur ayu ye sikafo e mako yelila aye arjina sonne mawi aye arjina ye aye jahannama ye ni imaju bayra la ala karala min kabako boyana na bay ayem mawyo be kanga jangata on neuma ano ka kursi jalaw no ka trafe jalaw no kunziguma ano disuma nunu chama tunyo musola kawde manyini ngale nunu kala bolo jogo ne be kanga jangata ni sawra nyona la muso do minu kuna kolon do muso do minu te sutara tala muso do minu disu be kenema muso do minu seum be kenema muso do minu bolokan be kenema muso do minu be nafiya ke no nawye muso do minu to o yere la tanga teberoma nunu le be kanga jangata ni njola subhanallah ayeni kabako ko chamaye sana kuma rasulnya boloma amikanga histoire tigetigeli kadaka
nangu ngamme toni histoire bunda ko antena banabi kera sallallahu alaihi wasallam ni tama kilingili na be ko fe ni kaba ko bela ka foni ni ko abolo kera keta ko sigina sanwa sabatama kadam na sangulu folo fuka tase sangulu urumlana sankeme loru anya kesa sanwa sabani keme duru tama asigina fana ayeni tama nyona de ke sangulu urumlana fo sangulu folo sankeme duru o fana me bendolima sanwa sabani keme duru ko fara nyonka sanwa saba sanwa bioro sanwa biorumla keme loru fla sanwa biorumla tama ayo de ke sukele korona la subhanallah kera sigina ni sukele nefe asigina ni sukele nefe anana ni sukele nefe aye jonye aye maka kafiru aye abu jahili muhammadu suni na bedi ko bedi akumbola sana bola sana sanfe muhammadu ni ko warala ne mada ni nyen tonyo wole kana ngo yeni kuma nyona fo eski be sa fo la subhanallah du sagbala ye jamaw chakana ko muhammadu yo kuma kura dabna ka bola sana ko mu me sana kera do la detail la ka doma muhammadu san yere ka jansa ko ki bola yam bisir la kata baitul maqdis la o min ni ngam bisir wera kono la be chugudi allah ta'ala na ka hina jibrilaini misiri takajo ala kera nyakoro kuka aye fenfe nyakono kwa ya bela ka funi la kale abubakar sidiki bena odema ala kera ni makka kauka ni kunya odema abubakar sidiki ko kera ye sana yele min ko fone dalala kadaka mamino ladiru la te galoti subhanallah adala abubakar la ko siddiku tigi emi me chidi sinima bak makantu tigi ya am fawni ambaw ala kera ni tamake ala taala ni tama belebele kanayi kasili dama kona dusu kasila na torola ni maw ya jebe ni maw ya neni selibe na dusu suma dama kera yara ko ne be nila sawa soro hadisala ne be nila sawa soro ngaseli la ni kodo tume fe kana ma dusu kasiko aba fo bilali bilali woleli ke anye do selila arihna bi ame farla foni soro ame dusu suma soro am fawu ani ambaw ni kuma resume bebe dem minka o de seliye anya donc a foko seli te tulo ngo fenye fembade allah taala ka batu barawda neni eje ansebe ko di selima ka selita ni tali ko may ama donc a foko kisa anye ashamantige pour que alhamdulillah anye tansoro kabe ankara de vous mame allah taala dali fitini min fola ambolo kan kulo ke plo kuna duye ala mo kala voyage ka dumano voyage ka son hermado voyage ka terimando Allah taala voyage min lawul ni dan fon ka son herme Allah taala yarko subhanalladhi asra bi abdihi Allah taala ni voyage ken muhammadu yi afar kolbe ni yame ko jon ani bala afarida fani be sukote amake ko min ni le taala ala kara yere ni tama kede ni afar kolo ani hakili ani dafani afarila ni suta ma belebele kata sefo sidratil muntahala yorola jibrila tese sembla la yoromi ni ala kara kelempete sallallahu alayhi wa sallama neni awya donc foko alay karama bakya ka ci de belebele allah taala la wasakaye allah taala herenya si ama allah taala dalika ni kisa keneni aw mata sili kisa wi allah taala bolo ala mo kala kisani lamenin ko ka do fara ala kara ka dianye kan nini aw bulu ala mo kala ka ngaslam ay radiya ani ala mo kala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.